السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. اذا هذا الدرس غادي يكون ديال لو فيتور سامبل دي فيرب اوزيال دو بروميير و دوزيام جروب لي باج 96 97 ديال لونيتي 3. اذا كما شفتوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لو كونجيغيزون. غادي نشوفوا فيه قلنا لو فيتور سامبل دي فيرب اوزيال ديال بروميير و دوزيام جروب. اذا نشوفوا زمن المستقبل ديال لي فيرب ديال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. J'observe et je découvre. نحاولوا نقراو هاد لي دو phrases. Demain, tu rempliras le formulaire d'inscription et tu l'expédieras à l'adresse indiquée. J'utiliserai mon téléphone quand je finirai mes devoirs. بالنسبة للسؤال A, quels sont les verbes de la première phrase? إذا شنو هما les verbes ديال première phrase؟ عندنا tu rempliras واللي tu l'expédieras. إذا عندنا remplira ou expédiera. بالنسبة للسؤال B, quel est l'infinitif de chacun de ces verbes? إذا remplira c'est le verbe remplir, expédiera c'est le verbe expédier. السؤال C, dès que je relève les verbes de la deuxième phrase et j'écris leur infinitif. إذا شنو هو لا فراز الثانية شنو هما لي فيرب اللي فيهم؟ عندنا utiliserai ou finirai. إذا utiliserai c'est le verbe utiliser ou finirai c'est le verbe finir. Je manipule et je réfléchis. La question A. À quel groupe appartient chacun des verbes des deux phrases? إذا لاش ينتميو؟ إذا بالنسبة لو verbe expédier et utiliser ce sont des verbes ديال premier groupe و remplir et finir ديال deuxième groupe. السؤال B. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ فاش مصرفين هاد لي verbes هادو؟ إذا ils sont conjugués فاش le futur simple au futur simple. La question C. Quelle est la terminaison qui correspond à chaque personne? إذا شنو هي à chaque personne؟ شنو هي la terminaison؟ عندنا AI, AS, AONS, EZ و ONT. Je, تنديرو AI, tu, AS, il ou elle, A, ONS, nous, ou EZ, vous, ou il avec S ou L, تنديرو ONT. نمشيو ل D. Je conjugue le verbe remplir au futur simple à toutes les personnes. إذا ناخدو le verbe remplir. إذا باش تردوا البال بأن البروميير و الدوزيام جروب تنخليو le verbe هو كامل. يعني في الانفينيتيف تنخليوه كامل ونزيدو التيرمينيزون اللي عطيتكم الفوق في السي في لا كيسيون سي. إذا نمشيو لهاد رومبليغ. إذا غنديرو رومبليغ ونزيدو عليها AI. شنو تولي لنا؟ جو رومبليغي. نديرو رومبليغ ونزيدو عليها AS. شنو تولي لنا؟ تو رومبليغا. رومبليغ ونزيدو عليها A. تولي لنا إل رومبليغا. نديرو رومبليغ ونزيدو عليها نو تولي لنا رومبليغون. كذلك رومبليغ ونزيدو عليها EZ تولي vous remplirez ou il ou elle نزيدو عليها ONT le verbe remplir إذا rempliront. Je retiens. Au futur simple, les verbes de premier groupe prennent les terminaisons suivantes. إذا premier groupe باش تيتسالنا ب ER. إذا تنخليو داك ER ديال لو verbe وتنزيدو عليها AS, AONS, EZ, ONT. نتوما باش تفهموها بطريقة أحسن هو تنخليو لو verbe في الانفينيتيف يعني لو verbe كامل وتنزيدو عليه الترمينيزون اللي عطيتكم قبل. إذا exemple le verbe donner شفتو كيفاش donner خلينا لو verbe كامل. شوفوا donner كي داير خلينا لو verbe كامل زدنا عليه AI. داك ER هو الترمينيزون ديالو ديال premier groupe. Tu donneras, il donnera, nous donnerons, vous donnerez, elles donneront. Attention, le verbe envoyer a une conjugaison particulière. بالنسبة لي verbe premier groupe كاملين في الفيتور تنديرو ليهم هاد الطريقة هادي إلا لو verbe envoyer اللي عنده هاد لا conjugaison هادي خاصكم تحفظوها بوحديتو. J'enverrai, tu enverras, elle enverra, nous enverrons, vous enverrez, elles enverront. Au futur simple, les verbes du premier groupe, de deuxième groupe prennent les terminaisons suivantes. Et dans le deuxième groupe, نفس terminaison عنده تا هو le verbe تيبقى complet وتنديرو نفس terminaison. إذا IR ديال deuxième groupe ونزيدو عليها AI. IR ديال deuxième groupe ونزيدو AS. IR زدنا عليها A. IR زدنا ONS. IR زدنا EZ و IR زدنا عليها ONT. إذا لاحظوا بأن عندنا لا conjugaison ديال لو verbe donner و finir. لاحظوا بأن لو verbe donner بقى هو لو verbe finir تنحطوه complet.
وتنزيدو عليهم التيرمينيزون اللي كتبنا الفوق اللي هي A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Je donnerai, tu donneras, elle donnera, nous donnerons, vous donnerez, elles donneront. Je finirai, tu finiras, elle finira, nous finirons, vous finirez, elles finiront. نمشيو لجو مونطري قالك جو كومبليت لي دو طابلو. عندنا لانفينيتيف ديال ils grandiront هو لو فيرب grandir، اذا سي ان فيرب ديال دوزيام جروب. وبالنسبه لا بيرسون اللي مكونجيكي فيها هي troisième personne دو pluriel. il passera le verbe passer c'est un verbe ديال premier groupe فاش مصرف troisième personne ديال singulier. نمشيو et grandiront قالك première personne du singulier شنو تكون عندنا je grandirai deuxième personne du singulier tu grandiras première personne de pluriel nous grandirons deuxième personne de pluriel vous grandirez. Elle passera كنقولوا je passerai tu passeras nous passerons vous passerez. نمشيو للتمرين الثاني. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur. Le verbe ranger, tu rangeras. نخليو le verbe كامل ونزيدو AS. Tu rangeras tes affaires avant d'aller dormir. Vous, le verbe remplir. إذا vous نزيدو remplir نزيدو عليها EZ. Vous remplirez vos fiches d'inscription. Le verbe définir, je définirai. إذا كيما شفتو définir زدنا عليها AI. Les mots soulignés que je, ou le verbe trouver, que je trouverai dans le texte de lecture. Nous, le verbe envoyer. إذا قلنا le verbe envoyer شفنا لا كونجيغيسيون ديالو ما تنخدعش القاعدة. إذا خاصكم تحفظوها. إذا شنو كنقولوا nous enverrons un message électronique à notre professeur. نمشيو لجو مي فالو قالك je complète les phrases en utilisant le pronom qui convient. Nous l'avons وعندنا guérirai. إذا عندنا vous de cette maladie. Il ou elle achèteront il avec S des tablettes. Il ou la tu elle lancera le ballon. Je ou la tu finira AS tu finiras ce travail sans difficulté. Nous la joue nous chercherons un nouvel ordinateur. سؤال تاني je conjugue les verbes au futur simple aux personnes demandées. Nous le verbe choisir nous choisirons. Vous le verbe chanter vous chanterez. Ils ralentir, elles ralentiront. Le verbe préparer, tu prépareras. سؤال 3 je mets les verbes entre parenthèses au temps qui convient. إذا عندنا demain إذا le futur simple demain تاع الغدا. إذا j'achèterai un micro-ordinateur. ردوا البال acheter نديرو ليها accent grave فوق E. d'ici d'une demi-heure من هنا لواحد نص ساعة. إذا الفيتور مازال ما جاش. il finira son travail de recherche sur internet. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لو فيتور سامبل دي فيرب أوسيويل دو بروميي و دوزيام جروب. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بدو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.